Ibi binure byose byitwa les acides gras saturés birimwe amakolesterol LDL cyakinure twababwira kibi conone imitsi bikwiye gusubirizwa nibi bintu cyambere nico bitwa sunflower canke tournesol canke amahoke mu kirundi. Aya mahoke rero canke aya tournesol bisaba aya mavuta y'amahoke no kuvuga ngo ushobora kuyafungura muri buno buryo bukurikira. Aya tournesol bisaba umuntu azakunda kuyimenyereza kuyafungura. Umuntu hagiye ibiyiko bibiri urateka hanyuma ukayamemera kunge ibiyiko bibiri ugakunda kuyafungura. Ayo mavuta azibura imitsi akayoza bigatuma avura hypertension. Ubwo n'uburyo bwa mbere. Ubundi buryo nico bitwa soya inyobwa amata ibyo bitwa red soja ikanaro bico bitwa viande végétale di soja ni ikintu bitwa tofu yitofu ni fromage iva muri soya nayifasha imitsi. Tunabwira abantu b'abadamu ko abantu bakunda kuyifungura cyane bakanywa nano mata bibarinda cancer z'amabere. Hanyuma ikindi naco nico bitwa nibyo bitwa raisin. Ibyo bintu byose nabyo abantu bakwiye kusubiriza ibyo. Ikindi naco nico bitwa germe double ningano zimeze urafata ukazinika wazironze ukazinika mu mazi amasaha 28 hanyuma ugakura n'umunsi wose hanyuma ugakuramwo kazironga neza ukazishira mu wazikuye mu mazi wazinuye ukazishira mu bakure canke mu kandi kantu keza ukazirindira bukeye ziba zatangwe kuzana ibyo bitwa imigera. Hanyuma hagiye kurya saa 6 canke mu gitondo canke ku mugoroba ukarya ibiyiko bitatu guhera kuri bitatu kubandanya. Ibyo nabyo bifasha imitsi. Umutima w'umuntu rero ku bantu babizi neza umwana yasamwe indamunda umunsi wa mbere isamwe nkuno munsi no kuvuga ngo umutima utangura gutera ku munsi wa 23. Hanyuma uwo mutima ujejwe kurungika amaraso kugira ushobore gukora neza bisaba yuko amaraso atembera mu mitsi. Iyo mitsi nayo ikabishamikiye ku mutsi munini ya cyane bitwa aorte umutsi munini ya cyane w'umutima. Iyindi mitsi rero igenda ishamika kugira itwara amaraso mu nyama zose z'umubiri zawe nawe ubona byaba ibitigu amara imishishito mu nyama zitandukanye mu bwonko ahantu hose. Ibyo byose rero aya maraso atwagwa n'imitsi. No kuvuga ngo kugira uyu mutima ukora neza tubwire n'abantu ko burya nta muntu azapfa kugwara umutima ahubwo bagwara kenshi akunda kugwara imitsi itwara amaraso. Abantu bakazavuga ngo bagwaye amaraso ahubwo kubera iyo mitsi ifitaniye ubucuti bwa hafi n'umutima ibimenyetso bibera mu mutima. No kuvuga ngo ibicero 5% by'amaraso umubiri wose ukeneye ukoresha 5 bikora mu bikoreshwa n'uwo mutima bwawe naho urungika nawe ukoresha ibice 5% ni kuvuga 5%. Ikindi kintu naco twobabwira ubushakashatsi bwerekana kuri no nyama bitwa umutima nuko hariho ufise utwumba tubiri kamwe nakibumosa kandi nakiburyo utwo bitwa ventricule gauche na droit. Iyo kamwe gasunitse rero amaraso gasunika mililitiro 70 kandi umuntu ngo ku mwaka wose umutima usunika amaraso angana ni miliyoni 2.5 by'amaritiro. Hanyuma ico bitwa battement umuntu umutima utera inshuro imiliyoni 37 ku mwaka. Hagati yo kudihagira ku mutima n'uwundi no kuvuga ngo batema n'iyindi batuma y'umutima haca inusu y'isegonde. No kuvuga ngo uwo mwanya ni uhaca. Ico rero dushatse kubabwira uyu mutima nuko umeze w'inyama. Hanyuma kubitewe nuko ugwara rero indwara nyinshi harizo bitwa ma infarctus de myocarde harizo bitwa ma hypotension ma hypertension n'izindi ndwara zitandukanye hakurikijwe ubwoko bwazo. Muri uno mwanya rero nshuti bagenzi turiko tuganira muri kino kiganiro citwa umuntu muzima nkuko twebabwiye tuko tuganira gufata neza umubiri ariko cyane inyama y'umutima. Tuganira ico bitwa hypertension n'umuvuduko urengeje w'amaraso. Iyi ndwara iri mu ndwara zivugwa ngo ni maladie de civilisation nuko ibintu byinshi bizitera biterwa nuko abantu bafungura ariko bariko bafungura mu bintu bitwa amajambere gusirimuka kwigana ibiryoshe bigezweho bizimbye bitetse neza. Satani ibyo bintu yabitegeye ngaho. Iyi ndwara bitwa rero hypertension ubwa mbere tugiye kubabwira ibimenyetso byayo. Tuve mu bimenyetso turareba impamvu zitera.
tuvuye mu mpamvu turaza kubabwira ibintu umuntu ashobora gukoresha mu mfungurwa, ibintu ashobora gukoresha mu mibereho yiwe, amabitude yo mu buzima n'ibindi bintu ashobora gukora kugira ngo ashobore kuba aronse ubuzima bwiza kuri iyo nyama bitwa umutima. Icambere hari ibyo bitwa izi symptome, ari byo bimenyetso. Hariho ibigendanye no kureba, no kuvuga hari biboneka mu maso. Icambere nukubona ibintu biguruka bimeze nk'isazi, ukabona umenga urebye mpinga nisazi ziriko ziraguruka, ico ni kimwe. Ica kabiri nukubona ibintu menga ni miravyo, ukabona menga ni miravyo mu maso nkaho menga ni circuit, ivyo ni kindi kimenyetso. Ikindi naco nukubona ibintu bimeze nk'isenga, menga ni senga ni fire ariko menga byakumuriro. Ikindi bishobora gushika umuntu akamera nk'uhumye akanya gato ariko akongera akabona menga biraheze. Hari gihe ugira ibindi bintu ukabona mu maso menga haje ikintu cy'igihuzu menga kirahafutse. Ivyo byose ni bimenyetso byo mu maso biranga umuntu agwaye amaraso agenda cyane mu mitsi itwara amaraso. Ikindi naco ni imenyetso mu matwi. Aya matwi nayo aradufasha mu gupima ko umuntu agwaye hypertension. Cyambere no kumva iminzerere, ibintu bihinda, kumva umenga bivuga nk'inzogera. Ibyo byose ni bimenyetso biranga ko umutima no kuvuga ngo amaraso imitsi itwara amaraso, iyo mitsi ifise ikibazo. Hari ibyo bitwara rero symptome généraux, ni bimenyetso muri rusangi. Icambere kimenyetso cambere nico bitwa essoufflement. Birashika umuntu akabura imwe mu kumva ziraguheranye, kumva menga ipepu ziraheze, ukumva menga ugire crise, menga ugira upfe. Ico naco ni kimenyetso cuko amaraso yawe mu mitsi agenda nabi. Turaza no kubabwira ibi bitera. Ikindi nico bitwa palpitation du cœur, palpitation cardiaque, no kuvuga ngo umutima ukadihagira cyane, ugatera gutera cyane. Iyo umutima utera mengo urasahagurika, ibyo nabyo ikimenyetso cy'umutima. Hari ibyo bitwa rero sensation de pression ou d'angoisse, ukumva umenga uri gene, ukumva umenga nta mutekano, menga urabangamiwe, menga arabantu bakubangamiye, menga urafunyitse nko mu gikarato, kumva indani mu mutima ntabwo ufise umutekano, cyangwa ukumva intimba kandi nta mu rugo mutashwanye, nta ngorane ufise. Ibyo byose ukumva ufise ibintu byo kwama menga ntiwidegemvye. Ikindi naco kindi kimenyetso nico twara peur, ni ubwoba. Ukumva inkuru ikagutera ubwoba, baguhamagara baguturumbukiye bikagira ubwoba, umuntu akamba n'ubwoba, ukumva muri we ntabwo uri satisfait, ntunyuzwe kandi wariye ufise akazi nta wapfuye. Ibyo byose. Ikindi naco nico bitwa engourdissement des membres, no kuvuga ngo hari ingingo z'amaboko canke z'amaguru zimera nk'izipfuye, ukamenga ntizigikora neza, zikanaremererwa ariko bikaba akanya gato. Hari ikindi kimenyetso citwa insomnie, ni kudasinzira neza cyane cyane mu ijoro, umuntu yikangura itiro rikaba riraheze. Hajo bitwa teint conjectif, no kuvuga ngo inizi nyama zo mu maso hano zikamera nk'izibyimbye zikiyongera, bitewe birashoboka amaraso akaba yaguriranye mu maso cyane. Hari ikindi kimenyetso citwa mal de tête, no kuribwa n'umutwe waburiye. Ikindi kintu naco nukuva imyuna, umuntu gasanga ya mavi imyuna uyu mu mazuru. Ikindi kintu naco gishobora gutuma kerekana ko umuntu agwaye hypertension, umuntu ashobora kugira ibyo twa fatigue, ukamana uburuhe byutse ku murango tacu wakoze, cyangwa umuntu akamana ibyo bitwa byo guhondobera hajya saa sita, no kuvuga ngo kuzuba umuntu akahondobera, kumva uburuhiye, kumva menga yusinzira n'ibindi. Arige naho amaraso yagenda nabi mu mitsi bitera indwara bitwa obesite, umuntu akabyibuha atarusha abandi kujya. Tubwire n'abantu ko iyo agahinda kenshi kageze mu gwagasha nako karashobora gutera umuntu kubyibuha, shaka kamutera kondo, ukabona umuntu arabyibushe ngo nanenepa kandi ari nyakwigendera. Hepfo ikindi kimenyetso ni bizunguzungu, no kugira iseseme, no kugira ibyo bitwa sueur froid, ni ibintu by'ibyuya ariko bikanye. Ibyo nibyo bimenyetso ushobora kurebera ko kugwaye ikibazo c'amaraso agenda nabi mu mitsi yawe. Ikindi kintu twobabwira abantu b'Imana mu duteza amatwi, hariho ibimenyetso. Ibyo bimenyetso biratandukanye. Cyambere bambe ibyo bimenyetso twebabwiye, ahubwo tugeze mu kigabane ca kabiri citwa impamvu. Kuko iyo ushaka kuvura ikintu uvura impamvu ikwisi, indwara nyinshi zitari ko zikira zananiranye, n'abaganga bamwe babihebye abandi bikebuye. Impamvu y'ikintu ni gitavuwe kwisi, niyo mpamvu ubigikene n'abantu bavura, ariko bavura indwara ko babanje kuvura impamvu ya mbere. Abanywa tabi bararwara izi ndwara z'umuvuduko w'amaraso. Kubera iki?
iyo itabi rigeze mu mubiri w'umuntu rirafise uburozi butandukanye ritera bigatuma mu maraso iyo byivanze rero n'amaraso bigatuma iyi mitsi itwara amaraso yiyegeranya ikaba mito kamera nk'iyifundika ikamera nkaho umenga iragabanutse kamenga irumye bikabyara indwara bitwa arteriosclerose ni indwara y'imitsi iba mito kamera nk'iyumye iryo tabi rero mu ncamake rituma imitsi ishobora no kwifundika iyo rero bishitse imitsi ikifundika ari hafi y'umutima canke ikifundikira hafi y'ubwonko umuntu ashobora gupfa giturumbuka ico ni cambere kitera izi ndwara z'umuvuduko kabije w'amaraso ca kabiri na karondirondi ico bitwa heredité ibice 50% by'abayigwaye ubushakashatsi bwerekana ko bayikura ku bavyeyi bariye nabi nabo bazigwaye ikindi naco ni obesity kubyibuha ukarenza urugero no kuvuga ngo abantu benshi hari ukuntu umuntu abyibuha ugasanga cyane bakabyibuha ibisusu izosi inda ugasanga niho umuntu yatanguye kubyibuha no kuvuga ngo canke kubikano aho ngaho kwizosi rero iyo umuntu akunda avyibushe aba yariye indya ifungurwa z'indengarugero umuntu akajya makarori menshi akajya buri kanya agakunda kujya none izo fungurwa zirenze ibyo yagenewe zikamutera kubyibuha akabyimbagirana ikinure bitwa ni citwa triglyceride kikiyongera umuntu akabyibuha ibyo rero bishobora no gutera na diabete bitwa y'umuvyibuho bitwa diabete grand noneho ibyo iyo rero umuntu yiyongeye imitsi nayo ugasanga izo nyama ziyongeye zigiye gutsika iyo mitsi bica bituma haba ibyo bitwa lésion vasculaire nuko none kara ku mitsi twara amaraso noneho amaraso yagera muri iyo mitsi bikabyara ingorane zitandukanye cya kabiri ni menopause iyo umuntu ageze mu guca imbyaro arakunda kugira ibibazo byo kugira umuvuduko ukabije w'amaraso ariko yose indwara ahubwo nuko abayimutse agiye mu kindi ciciro c'ubuzima akeneye wo kuvugwa birahera ikindi naco ni état d'anxiété ni ibintu by'ishavu hari abantu bamana ishavu bafise ugwanko usanga shavuzwa n'ubusa umuntu afise ishavu waba wahuye n'ibihombo wahibwe n'umukunzi ufise hariho ibintu wa ibanga wari waranyegeje bajyamenetse ukumvura babaye tindagowe wananiwe n'ikibazo kwishure hari akazi utaronse umuntu agashavura ivyo bituma ubwonko bwa hano hejuru ubwo bitwa ubwo bitwa centre nerveux hano ubwo hejuru ubwo bwonko bituma bukora nabi hakaba ibyo bitwa désordre subtil du centre nerveux ako gajagari rero ko muri ubwo bwonko bwakoze nabitewe nuko haba ibyo bitwa facteur psychique ou émotionnel no kuvuga ngo ni impamvu zatewe no mu bwenge canke n'ibindi bintu by'ibigumbagumba nibishika bitakunezereje byatumye ushobora kumva uhangayitse mu mutima ibyo nabyo ibintu byo kugira anxiété kwihebura kubabara kumva intimba ibyo nabyo niyo mpamvu bisaba ngo muri Matayo igice ca 11 umurongo wa 28 haranditse ngo nimuze barusha n'amaremerewe ndabaruhure Yesu yanka ko abantu baruhishwa na byinshi bagira ibintu bibarusha niyo mpamvu muri Yohana 14 handitse ngo ntimpagarike imitima yanyu umutima rero iyo uhagaze amaraso agenda nabi ibyo bibe uwo mutima wahagarara nuwo mu bwenge ibyo byo mu bwenge bigakora ku mutima w'inyama ubwo aho mu bwenge naho ni mu bwonko muri cerveau hakiri yayo makuru nibyo Yesu yaravuze ikindi gitera indwara y'umuvuduko urenze w'amaraso ni inzoga alcool ibintu byose birimo alcool ubushakashatsi bwerekana ko nko mu gitabo citwa Encorse page ya 245 hatwereka neza ko iyo umuntu anyoye ibiyeri bibiri canke ikirahuri cico bitwa liqueur ashobora kugwara cancer ya esophage cancer y'igitigu cancer y'amabere cancer yo mu muhogo cancer yo mu kanwa no kuvuga ngo ivyo bintu byose cyane tubwire n'abantu ko inzoga yoyo ituma n'amaraso aba utuzi bigatuma umuntu yamana ibintu byinshi bitandukanye mu mugendenere y'amaraso mu mubiri wiwe kandi inzoga zinatwara n'icunyunyu bitwa potassium bigatuma umuntu yamara karava imyuna zikora n'ibindi bintu byinshi mu buzima zonona tuzobiganira ko ikindi gihe ikindi kinaje bitera umutima wa hypertension ni proteine animale no kuvuga ngo hari indema mubiri ziva mu bikoko mu magi mu mata mu nyama zaba vyande do porc do bovin do n'ibindi byinshi do vache ibi bintu byose izo ndema mubiri zigira ibyo bitwa zidepoza mu mitsi ibyo twa depot de cholesterol LDL no kuvuga ngo zifise ibyo bitwa ikinure kigumye
ibyo bitwa acide gras saturé ni ibinure bigumye kurya uyitetse mu safuriya bukeye utarenze kubishusha usanga byihomye mu isafuriya bigeze mu mitsi rero nabyo byihomayo kuko umutsi umeze nk'itiyo noneho umeze nk'itiyo bigatuma ibyo binure bigenda bikazibira imitsi kononekara kabyo twa lesio vasculaire nkuko tuyababwiye ikononekara ahandi naho ikaba mito imitsi kamera nk'igabanuka y'amaraso yagera hagakubitana nuko imitsi yaragabanutse irimwe ibintu byazibiye bikabyara hypertension umuvuduko w'amaraso. Ikindi naco ibyo bitwa les excitants, ibyo bintu bitwa les excitants nk'akarorero ipiripiri ico bitwa ikawa n'icayi, no kuvuga ngo ibyo bintu byose bikabura umubiri bikatuma bigeze mu mubiri bikawukoresha kuri programme Imana itawugeneye na ritme itawugeneye. Ibyo bituma amaraso ashobora kugenda ku rundi rugero. Rero abantu ibyo bakunda benshi nibyo biriko birabakwegera indwara nyinshi. Ibyo biranasigurwa cyane no mu gitabo citwa La Guérison Divine ku page ya 28. No kuvuga ngo ikindi kintu naco nico bitwa sucre et sucrerie, ni ibintu byose biri mu isukari za bombo shokora, ugasanga abantu banywa amasoda menshi mu buzima bw'umuntu bisaba ngo anywe soda imwe ariko ko kitarimwo kandi anywe naho nyene imwe. Hari abantu bageraho baziteretse akanywa nka 5 7, ugasanga umwana anyoye amafanta 2 ataranakura. Ibyo bintu by'ubumenyero byo kumenyereza umubiri ibyo utazi n'ibyo utasomye n'ibyo utazi byose ko byonona umubiri niyo soko y'indwara bakundwa mu duteza amatwi. Igisukari rero yo muhinguro yitwa sucre raffiné, isukari yitwa sucre raffiné twarayibabwiye ariko reka twongere tubabwire ko impamvu itera umuvuduko w'amaraso ni yihe. Iyo igwiriranye mu mubiri iyo sukari yihindura mu byo tware graisse n'ibinure igatuma kinure bitwa triglyceride ciyongera. Ibyo nabyo ciyongeye bituma ya mitsi twara amaraso nayo igira ibyo bitwa lesio vasculaire, no kuvuga ngo ikononekara bigatuma amaraso adashobora gutembera neza. Ikindi naco ni ikintu bitwa inyama. Izi nyama abantu bafungura ziryoshe, abantu bamenyereye ngo zitwa ngo nakaboga menga nta zindi mboga ziriho. Izi nyama ku bantu babizi cyane babikurikirana bitewe nuko namwe ni mureba inka irisha ibyatsi hasi ntabwo irebi ahirisha. Ico ni kimwe ntikaraba mu menyo, umushishito wayo ntabwo igera wozwa, aho amazi nywa byose ni micafu gusa. Hejuru y'imiti inyama zisigaye ziterwa n'ukuntu zitagikorana nazo usanga nyinshi inyama ziba mu ahantu bazubakiye ntizitembere nazo zigira amaraso yononekaye arimo imyanda myinshi. Noneho hano baranditse ngo inyama rero zifise icunyunyu bitwa fer éminique, ni icunyunyu ca fer kiba mu nyama naco conona imitsi. Dukubise ko nuko inyama zifise ikinure bitwa cholesterol LDL, ni kinure kibi kigeze mu mitsi kirundanyayo kikonona imitsi kigatuma imitsi ziba ikaba mito ikamera nk'iyumye. Ibyo na byose rero bitera izo ndwara. Tugeze rero ku byofasha abantu bamaze kugwara. Umaze rero kumva yuko nawe ugwaye, n'umugenzi wawe wumvise abifise, n'umugabo wawe abifise, umwana wawe wumvise abifise, umubanyi wumvise ariko ataka uwo mufatisha iki. Icambere nico bitwa éviter les graisses saturées. Banzureke bya binure byose bigumye, bya binure byose bifise cholesterol LDL bishobora kuziba ya mitsi bigatuma amaraso abura inzira akagenda n'imyanda cyane cyane ko ibinure bigumye biva cyane mu bikoko bigira ibyo bitwa les acides uriques n'imyanda na acide. Iyo acide bitwa urique zigendera mu maraso zikirundanya mu ngingo. Ibyo nibyo bibyara indwara za gute bigatuma abantu bamana indwara zidakira ngo gute bitewe nuko ibyo binure bifise acide urique. Ikindi muri ibi binure harimo ibiva mu nyama, saba inyama z'ingurube, zinka, ibiva mu magi ibyo bitwa beurre, ibiva mu fromage n'ibindi biva mu bintu n'ibindi byinshi birimo ibyo nibyo bitwa graisse. Ibyo byose n'amasharcuterie, ibyo bintu byose rero mu ncamake bifise ibyo bitwa les acides gras saturés. Ibyo rero nabyo bisaba abantu baze babisubiriza nibi bintu tugira tubabwire mu bikurikirane, uwandika yandike, n'ubikurikirana bikurikirane. Ibi binure byose byitwa les acides gras saturés birimo amacholesterol LDL cyakinure twababwira kibiconona imitsi bikwiye gusubirizwa nibi bintu. Icambere nico bitwa sunflower canke tournesol canke amahoke mu Kirundi. Aya mahoke rero
canke aya tournesol bisaba aya mavuta y'amahoke no kuvuga ngo ushobora kuyafungura muri buno buryo bukurikira. Aya tournesol bisaba umuntu azakunda kuyimenyereza kuyafungura. Umuntu agiye ibiyiko bibiri urateka hanyuma ukayamemera kungi ibiyiko bibiri ugakunda kuyafungura. Ayo mavuta azibura imitsi akayoza bigatuma avura hypertension. Ubwo n'uburyo bwa mbere. Ubundi buryo nico bitwa soya inyobwa amata, ivyo bitwa red soja, ikanaro bico bitwa viande végétale di soja, ni ikintu bitwa tofu. Yitofu ni fromage iva muri soya nayifasha imitsi. Tunabwira abantu b'abadamu ko abantu bakunda kuyifungura cyane bakanywa nano mata bibarinda cancer z'amabere. Hanyuma ikindi naco nico bitwa nibyo bitwa raisin. Ibyo bintu byose nabyo abantu bakwiye kusubiriza ibyo. Ikindi naco nico bitwa germe double, ningano zimeze. Urafata ukazinika, wazironze ukazinika mu mazi amasaha 28 hanyuma ugakura n'umunsi wose, hanyuma ugakuramwo kazironga neza ukazishira mu wazikuye mu mazi wazinuye ukazishira mu kabakure canke mu kandi kantu keza ukazirindira bukeye ziba zatanguye kuzana ibyo bitwa imigera. Hanyuma hagiye kurya saa 6 canke mu gitondo canke ku mugoroba ukajya ibiyiko bitatu guhera kuri bitatu kubandanya. Ibyo nabyo bifasha imitsi. Kindi naco nico bitwa l'huile d'olive n'amavuta ya elayo. Aya mavuta ya elayo na yaribwa nka tournesol aribwa ari mabisi. Tubwire n'abantu bakunda kuza bakaranga amafiriti. Amavuta yemerewe gusa gukarangisha ifiriti na ya elayo, ibisigaye byose ntibyemewe. Ni yarinda gusa umuriro. Elayo nayo uhajugira ufungure uyamemera kunjya ibiyiko bibiri niyo kire y'umuntu hanyuma ugafungura. Ico ni cambere. Ica kabiri ni 5 pièces de fruits par jour. No kuvuga ngo umuntu bisaba buri munsi ntuze umusimba, ntuze umusi usiba adafashe umwanya wo kumenya ngo ngiraniririrwe ibintu bibisi, ariko agafata n'imiburiro umunsi umwe mu ndwe yiririrwa ivyamwa, agafatamo 5 y'ivyamwa akayafungura. Tugira tubabwire rero byinshi muri byo wozokoresha ibyo woronka. Icambere n'umwembe. Ica kabiri nico bitwa pamplemousse, ni ca gicungwe kinini. Ikindi ca gatatu ni citron. Byo byose ni byamwa bijejwe gufasha imitsi n'amaraso. Ikindi nico bitwa raisin. Ikindi ni mihwi, ariko tubwira abantu ko imihwi batayibika muri frigo. Ikindi ni avocat. Ikindi nico bitwa pêche. Ibi ni byo bitwa amafraise. Ikindi nico bitwa amapera. Ibindi byitwa rezanone na manone byandi by'imitagafera bifisa amoko menshi. Ikindi naco ni pomme, ryatunda gitwa pomme hamwe ni papayi. Ibyo bintu byose ibyo vyamwa bijejwe gufasha ku mutima. No kuvuga ngo mu kubifungura rero ufatamo 5 yabyo. Ivoka riribwa igice, hanyuma ugafata n'imicungwe nk'itatu, imihwi 2. Muca mukugenda igipapa ugafata igice, ugafata n'umutagafera nk'umwe, ugafatamo 5 ukavuga ati uno munsi hagihejeje kunywa amazi, wanyu amazi mu gitondo inusu y'ilitiro haheze isaha canke iminota 30, ugafata yamo 5 ukayafungura ukigira ku kazi. Ubundi noneho ukazufata nkejo naho kongera ukabifungura uko ukazukunda gufata n'imiburiburi ku munsi ukajya ukazufata umunsi ushobora gufata ibyo amoko 5 y'ivyamwa. Aho naho ndahavuye. Ikindi naco ni un plat de crudité par jour. Zufata igihe ujya ibintu bibisi ugashiramwo n'ibiyiko bibiri by'amavuta ya elayo. No kuvuga ibyo bintu bibisi ni ibintu by'imboga. Ni cambere mu bintu by'imboga rero bifashe cambere ni onyo rouge, ikitunguru gitukura, ni karoti, n'urutomati, ni tunguru sumu. Ibyo bintu byose rero urashaka gufata igitunguru kimwe, karoti 2, urutomati rumwe, udutete 3 twa tunguru sumu mu gihe utari mu butinyanka canke ufise imbanyi canke wakomeretse uri kurava amaraso canke uva imyuna, ukabikatagura neza dutoya hamukabishira kibiko 2 bya elayo ukabifungura. Ntajya rukazubifungura uko. Hanyuma tubwira abantu ko ariko imboga n'ivyamwa bitajana. Ntabwo ujye gitunguru ujye muhwi, ntabwo ujya karoti ujye canke ujya karoti ngujye ipapayi. Ni kuvuga ngo uno munsi ukora ya plat y'ivyamwa kigihe plat y'imboga. Hanyuma ikindi naco nugukunda guteka zino njya shaka kubabwira. Hari injya bitwa epinari, umwungu, chou brocoli, poivre, petit pois, ni bwa bushaza buto ariko bubisi hamwe n'ibiharage bitwa haricot vert. Ndasubiramwo, kunda guteka epinari, umwungu, chou brocoli, petit pois hamwe na haricot vert. Ikindi kintu naco hariho ibintu vy'imikate. Iyi mikate yera pain blanc yose bisaba umuntu ayireka ahubwo azafungura imikate y'ingano byo yitwa pain complete. Ikindi naco kora imyimenyerezo n'imiburiburi inshuro 3 mwiyinga uyikora iminota 40. Ikindi
irinde kureba umupira w'amaguru no kuba umufana wayo, kuko iyo ubonye bagira binzize ku igori ry'iwanyu umutima urasimba ukamenga nk'umuvyeyi ngo uri kubise. Ibyo nabyo ubushakashatsi bwerekanye ko bituma amaraso agenda nabi, guhangayika ngo baradutsinze turatsinzwe bitera umutima. Ikindi ukeneye vitamine E iva muri amavuta y'amahoke twababwira sunflower, iva mu vyema muri zangano z'ibigori na soya hamwe na l'huile d'olive. Ikindi naco ubukene byo bitwa acide folate na vitamine B6 na B12. Ibyo nabyo biva muri za avoka twababwira, muri germe de blé zangano zimeze, biziva muri epinare, ziva mu mboga gwatsi zose, amarengarenga, imishogoro n'ibindi byinshi. Biva mu micungwe, biva muri chou brocoli na lentille hamwe n'ibyo bitwa leti. Ni kuvuga ngo ibyo bintu byose rero birafasha ku muntu agwaye igitigu. Noneho ikindi ni kureka umunyu. Uyu munyu nawo utuma akumba k'ibumoso ku mutima ibyo twa insuffisance ventriculaire gauche kagira intege nkiya ntikarungika amaraso neza. Iyo umuntu agwaye umutima umunyu arabanza akawureka mu mfungurwa ziwe. Hari kandi kitwa kumviriza ico bitwa musique douce. Umuntu agwaye umutima bisaba azagira igihe yumviriza uturirimbo tutarimwo ibintu by'instrumental bidunda dunda cyane, ahubwo turirimbo tunamutera ibyizigiro cyane cyane tw'Imana, kandi akatwumviriza atuje kandi tworoshe. Ikindi naco nico bitwa se détendre apprenant du soleil au bord de la mer ou du lac. No kuvuga ngo umuntu akwiye kuzahiga ntaza kota kazuba cyane cyane ngo kunkengera ikiyaga canke kunkengera y'inyanja. Umuntu rero twe dufise Tanganyika, dufise n'ibindi biyaga bitandukanye mu gihugu, umuntu akwiye kureba hamwe ashobora kuja. No kuvuga ngo umutima rero bisaba ugaburikwe muri ubwo buryo. Rero turangiza iyo ufashe bya bintu byose twababwira, iyo rero cyane cyane unafashe igitunguru gitukura kimwe, ugafata igitunguru gitukura kimwe ca onyohuje, ugafata indimu ya citron imwe, ugafata udutete dutatu twa tungurusumu kadusata byose ukabisata ukabikatakata byose, indimu iriko nibishishwa n'imbuto ukabishirako ikiko cubuki mu gutagwa diabete, ugafata ugashirako ibiko bibiri by'amavuta ya elayo, ukabifungura hajye ugira ufungure saa sita, hanyuma ubwo nyine urabifungura ubwo nyine ugaca ujya. Ibyo rero ukabigira imisi ne mu ndwi ukwezi kose. Ufata igitunguru gitukura kimwe canyohuje, indimu nayo nibishishwa n'imbuto byose ukabikatakata, udutete dutatu twa tungurusumu ukadutonora ukatuvanga nabyo, hamugashirako ikiko cubuki bwiza, ugashirako ibiko bibiri by'amavuta ya elayo, hanyuma ukabifungura hajye ugira saa sita imisi ne mu ndwi ukwezi kose. Najyari urabikora najyari ukabigira 16 jours. Ibyo rero biragufasha mu camake ibyo bintu byitwa umuvuduko w'amaraso bigahera. Rero kubashaka ubundi bumenyi bwinshi mushaka gusoma ibitabo byitwa nka Encorse, Guide des aliments, ibitabo byitwa Votre santé, la guérison divine, nico bitwa Santé par les plantes, nico bitwa Les délices du potager. Rero bantu mwese mwari muduteza amatwi, ubuzima bw'umuntu naho bukirira. Umuntu wese iyo ndwara ibangamiye, yaba umugenzi yaba wewe, uyivurisha ibyo Imana kuko ari urukundo. Mu migani 2:10 haranditse ngo kuko ubwenge buzokwinjira mu mutima wawe kandi kumenya kuzonezereza ubugingo bwawe. Connaissance kumenya ngo byapfiriye aha nibyo bizotuma ubugingo bwawe bunezererwa bikakurinda indwara. Imana twese rero duhe gukira haba mu mutima no mu mibiri mu izina rya Yesu. Shama